अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज कौन से मौज़ूआत पर हम बात करने वाले हैं ये आपको बताए देते हैं। आज जी बात होने जा रही है प्रोग्राम में सानिया 9 मई केस का जो टर्निंग पॉइंट है उसके ऊपर। आप सभी जानते हैं कि फौजी अदालतों ने जो सजाएं सुनाई थी उनमें से 19 मुजरिम जो हैं उनको अब उनकी सजाएं जो हैं वो मुआफ कर दी गई हैं। आपको ये भी बताएं कि 67 कुल तादाद थी मुजरिमान की जिनकी जानिब से रहम की अपीलें की गई थी, लेकिन उनमें से 19 मुजरिमान की सजाएं जो हैं वो मुआफ की गई हैं। और ISPR की जानिब से बताया हमें ये गया है कि मुजरिमान की सजाओं को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की जो पटिशंस हैं उनके हवाले से भी बताया गया है ISPR की जानिब से, और कहा यह गया है कि इन पटिशंस पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। अच्छा, ये जो 19 मुल्जिमान की रहम की अपीलें हैं इनके मंजूर होने की वजह क्या बनी है इस पर तो हम यकीनन बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी आज हुआ है। और इस दूसरे दौर में बाकायदा दो जो मुतालिबात हैं जो हम बहुत अरसे से सुनते हुए भी चले आ रहे हैं। पहले ये मुतालिबात ज्यादा थे, अब इनकी तादाद 2 रह गई है, क्योंकि PTI का मानना यह है कि ये जो 2 मुतालिबात हैं ये फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद मुमकिन है, इसमें कोई हर्डल कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मुतालिबात वही हैं कि बानी PTI समेत जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और साथ ही साथ जुडिशल कमीशन बनाया जाए 26 नवंबर को क्या हुआ था और 9 मई को क्या हुआ था ये जानने के लिए। लेकिन कोई खासी पेशरफ्त हो नहीं सकी है, आज सिर्फ मुतालिबात सामने रखे गए हैं और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक नया दौर जो है मुज़ाकरात का वो हो रहा होगा दोबारा से हुकूमत के साथ, और ये जो दौर है ये होगा जी अगले हफ्ते से। हमारे साथ गेस्ट कौन मौजूद हैं, पैनल में कौन है ये मैं आपको बताई देती हूँ। काशिफ रफीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। शराज हसनात साहब आपका शुक्रिया, सीनियर तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। ताहिर नईम मलिक साहब हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उस्ताद भी हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यूनुस बाट साहब सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। यूनुस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जो आज गुफ्तगू है ना उसका आगाज जो है पहले हम ज़ाहिर साने 9 मई के जो 19 मुजरिमान की सजाओं को मुआफ किया गया है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, और उस पर आज सबसे पहले मुझे बात करनी है ताहिर नईम मलिक साहब आपसे बात मुझे इसलिए करनी है कि मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब ये सजाएं अनाउंस हुई थी उस रोज जब हमारा शो हुआ था तो मैंने अपने तमाम पैनलिस्ट से पूछा था कि क्या कोई सूरत हो सकती है कि सजाएं जो हैं ये मुआफ हो सकें। तो हमारे तकरीबन जो तमाम ही पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि ये ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पाक फौज का बड़ा ही जिसे कहा जाए कि एक सख्त मौक़िफ़ है सानिया 9 मई को लेकर, और उसमें किसी किस्म की मुआफ़ी जो है वो मिलती दिखाई नहीं देती है किसी को भी। लेकिन वाहिद आप थे ताहिर नईम मलिक साहब जिन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ अगर चाहें और जो लोगों ने ये सजाएं दी हैं अगर वो चाहें तो कोई ना कोई मुआफ़ी हो सकती है। और साथ ही साथ आपने ये भी फरमाया था कि जो नया साल होगा 2025 का उसमें कोई बड़ी ब्रेकिंग जो है, कोई अच्छी खबर जो है PTI के हवाले से वो आ सकती है। तो PTI में इसको अच्छी खबर गर्दाना जा रहा है। ताहिर साहब जी, मेरी राय में देखें कुछ 2-3 ऐसी वजूहात हैं। एक तो इकोनॉमी के लिए हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं और गवर्नमेंट है उनके बीच ये एक राय है कि ये जो तनाव कम होगा तो उसका मईशत पे अच्छे मुस्बत असरात मुरतब होंगे। दूसरा, अमेरिका में जो नए इलेक्ट होने वाले सदर हैं अगर उनकी तरफ से कोई मुमकिना दबाव की सूरत है तो क्यों ना पहले मुज़ाकरात का अमल किया जाए। और तीसरा फैक्टर ये है कि जो सजाएं सुनाई गई थी उस पर यूरोपीय यूनियन और जो यूरोप के अमेरिका का उनका एक स्ट्रांग रिस्पांस आया था। और तारीख भी ये है कि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं और जो माजी में रहे हैं और सदूर रहे हैं इन्होंने रहम की और अपीलों पे गौर किया है और रिलीफ दिया भी है। हाँ। और ये है कि फतेह मक्का के बाद अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम का और माफी का ऐलान कर सकते हैं हाँ। तो हमें करना चाहिए। अब इस वक्त से लेके रात 11 बजे तक तमाम चैनल्स पे जो मेरे जैसे तजियाकार हैं वो आर्मी चीफ के इस इकदाम की तारीफ करेंगे, लेकिन होना ये चाहिए कि जब हमें मीडिया को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए कि इसका फायदा PTI या मैं समझता हूं कि दूसरे फरीक को नहीं, इसका फायदा पाकिस्तान को है। आगे बढ़ना है पाकिस्तान ने, कैसे बढ़ना है? तहरीक इंसाफ गलती का इदराक करे
اور جو حکومت ہے وہ وسعت نظری کا مظاہرہ کرے تو نئے سال میں جو میری پیشن گوئی تھی کہ ہم قریب تر جاتے جا رہے ہیں، نظام زندگی کو آگے لے کے چلیں اور میں سمجھتا ہوں شرانگیزیوں سے دور ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس کو اس پوائنٹ سے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا جیسچر ہے، آئس بریکنگ ہوئی ہے، اور میری دعا ہے نئے سال میں کہ یہ ضد کی آئس بریکنگ اور ہو اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو سی ہیں وہ کسی پازیٹیو وے میں آگے چلیں۔ ٹھیک ہے جی، میں یونس صاحب آپ کو اب کرنا چاہوں گی انگیج۔ سر آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا، اس کو اسٹل اس پہ اعتراض ہے کہ تمام کے تمام ملزمان جو ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے، اس پر خیر ہم اگلے ہمارے سیگمنٹ میں بات بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو 1.5 سال بعد معافی کا اعلان کیا گیا ہے 19 ملزمان کو، میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور آپ کامنٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آسما، یہ بالکل بڑا خوشائند فیصلہ ہے۔ کل بھی ہم آرمی چیف کی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے معاشرت کی بہتری کے حوالے سے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، ملک میں ان کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے۔ آج کا فیصلہ بھی بڑا خوشائند ہے اور پوری عوام بالخصوص ان گھرانوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے جن گھروں کے یہ بچے جو جیل میں تھے، بند تھے، ان کو رہائی ملی ہے اور رہا۔ میرے خیال میں تو آرمی چیف کو دل کی نے وڈا کرنا چاہیے، تیام معافی کا اعلان کر دینا چاہیے تے پی ٹی آئی نو بھی تے کوئی ندامت کرنی چاہیے اور انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا اپنا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، انہیں بھی جو غلطیاں ہیں انہیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور مل جل کے ہماری جو معاشیت بالکل کھڈے لائن لگ چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، ہمیں اس کی بہتری کا سوچنا چاہیے۔ سیاست میں استحکامت لانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں جو پازیٹیو فیصلے ہیں اس کو ہمیشہ سراہنا چاہیے، ہر چیز کو ہمیں نیگیٹیولی سے نہیں دیکھنا چاہیے، جو بھی پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھیں نا۔ اس سے پہلے پریس کانفرنس ہوئی 2 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، کہیں ہمیں کوئی ایسی اس میں نرمی نظر نہیں آئی۔ پہلی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی سافٹنیس دکھائی گئی ہے اور اس میں مذاکرات کا سلسلہ جو شروع ہے، مذاکرات کے ساتھ بیک ڈور بھی اس سے ظاہر ہے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، وہ کسی طریقے سے جیسے بھی چل رہی ہیں، لیکن سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز سیاستدانوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا کسی کی مشاورت سے کروایا گیا ہے، لیکن فیصلے کو سارے سراہ رہے ہیں۔ آج کا فیصلہ بھی بڑا پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے اور اس فیصلے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی رحم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، چیف آف آرمی سٹاف کو اداروں کے متعلق جس طرح عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے یا ادارے ڈی مرال ہوئے ہیں، تو اگر چیف آف آرمی یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب میری طرف سے، میرا کیا خیال ہے آپ آسما کتنا بڑا پاکستان میں خوشی ہوگی اگر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو فوجی عدالتوں میں حراست میں ہیں ان کے لیے کسی کو 10 سال ہے 8 سال ہے، تو یہ پاکستانی ہے۔ لیکن ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے نا یونس صاحب کہ اگر اس طرح سے بالکل ہی عام معافی دے دی جاتی ہے تو بہت سارے جو لوگ اور ہیں جو اس طرح کے عناصر ہیں آئندہ بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں لوگوں کو ملوث کر سکتے ہیں، انگیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، میسج غلط بھی جا سکتا ہے نا یونس صاحب؟ نہیں، میرا نہیں خیال پاکستان نہ ایسولیٹ میں نہیں رہ سکتا۔ آپ کے خیال میں ہمیں گلوبل ولیج ہیں، آپ ہمیں دیکھیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمیں معاہدے کرنے پڑتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کریں گے۔ جس طرح بھی ہمارے ملک صاحب فرما رہے تھے، بالکل انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یورپی یونین، پھر امریکہ کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھا ہے اور اس فیصلے کو وہاں بھی سراہا جائے گا کہ یہ پاکستان کا فیصلہ جو ہے، ہم ابھی آپ کے سامنے معاشیت کی بہتری کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ بھی جانا ہے، تو ان کی بڑی کڑی شرائط ہیں۔ تو پاکستان میں جب تک سیاسی استحکامت نہیں آئے گی تو اس وقت تک کیسے ممکن ہے کہ کاشف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، یونس صاحب فرما رہے ہیں کہ وجوہات اس کے پیچھے، محرکات اس کے پیچھے کیا ہو سکتے ہیں، یہ آپ ذرا فرما دیجئے گا۔ آپ اچھا میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، تھوڑا سا ایڈ کر دوں میں اگر اجازت دیں تو آپ؟ جی یونس صاحب پروگرام کیا کریں، میں نے اچھا پہلے بھی سجیسٹ کیا۔ اس میں سارے ہمارے آج ساری چیزیں جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، ہمارے صحافیوں میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مذاکرات کو سراہ رہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، ایک مذاکرات پہ آتے ہیں نا سر، اگلا سیگمنٹ ہے سر مذاکرات کا۔ اسی پہ جو بات کرنے لگا تھا، جی سر، جی میں ایک بس 1 منٹ ایک لائن میں بات ختم کرتا ہوں کہ جس طرح ایک لائن میں جس طرح یہ فرنٹ پہ چیزیں چل رہی ہیں،
آج کے فیصلے سے یہ ظاہر ہوا ہے, دکھائی دے رہا ہے کہ بیک میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ بڑی اچھی ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی, پاکستانیوں کے لیے بھی, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی, کہ بیک میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں مینج کی جا رہی ہیں. جس طرح لیے گنڈا پور کے ساتھ مذاکرات, سارا کچھ بانی پی ٹی آئی تک پیغام رسانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا سر. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس فیصلے کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ اگر کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں, چاہے پس پردہ ہو رہے ہیں, چاہے سب لوگوں کے سامنے ہو رہے ہیں, لیکن ریزلٹ ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے آ رہے ہیں. کاشف صاحب, میں آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ محرکات کے حوالے سے سبھی لوگوں نے تقریباً بات کی ہے. طاہر صاحب نے بھی اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا ہے, شراز صاحب نے بھی فرمایا, اور ابھی یونس صاحب بھی شیئر کر رہے تھے. لیکن مجھے ایک چیز اور بتا دیجیے کہ 7 جنوری تک کے لیے کیس جو ہے اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کیا ان محرکات میں سے ایک ہے؟ یہ سارا فوکس ہم یہ رکھیں کہ امریکہ کی طرف سے, برطانیہ کی طرف سے, یورپی یونین ہے, مختلف جگہوں سے جو پریشر آیا اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. I'm really sorry, I know آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے, بٹ we really want to know کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کلیئرلی کہ سزائیں ہوئیں, سزاؤں کے بعد رحم کی اپیل دائر کی گئی, اس رحم کی اپیل کے اوپر جو ہے رہائی کا فیصلہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تسلیم کیا کہ آپ انوالو تھے, ہاں آپ سے غلطی ہوئی, آپ سے غلطی ہوئی. اب جب آپ کہتے ہیں جی آپ معافی کا اعلان کر دیں, تو پہلے آپ تسلیم تو کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. آپ یہ مانیں کہ 9 مئی میں آپ ویری رائٹ, کیونکہ بار بار یہی کہا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تسلیم کریں, معافی مانگیں. وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں, شراز صاحب تواتر سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئے آ کے جی ایچ کیو حملہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر آ کے عام بات کریں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے غلط پلان کیا تھا, اس کے بعد ہی معافی ہوگی. اب ایک بندہ اپنے گناہ قصور کو ماننے کو تیار نہیں, اور ہم کہیں عام معافی کا اعلان ہے, کل کوئی بندہ اور اٹھ کے اس طرح کا عمل کر دے, یہ مناسب نہیں. ایک تو یہ بات جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ لانا. دوسری بات یہ دیکھیں, سپریم کورٹ نے پہلے جو ہیئرنگ کی اس میں جو انہوں نے کوشچن دیا, اس کوشچن کے تناظر میں ملٹری کورٹ نے سزائیں دینا شروع کر دی. اب سپریم کورٹ کا چونکہ چھٹیوں کے بعد یہ نئے بینچز وغیرہ بن رہے ہیں, اب اس میں پتہ لگ جائے گا سپریم کورٹ فردر کیا انسٹرکشنز دیتی ہے اور کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلتی ہے, اور اس حوالے سے آ جائیں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی, جنہوں نے عام معافی کی درخواست نہیں ڈالی, ان کے پاس یہ ریمیڈی اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ جائیں جا کے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپنی ان سزاؤں کو چیلنج کریں. تو ایک راستہ ان کے لیے کھل گیا کہ وہ ہائی کورٹ جائیں. ہو سکتا ہے ہائی کورٹ ان کی جو سزائیں سسپینڈ کر دے, سپریم کورٹ ان کی سزا سسپینڈ کر دے, تو ایک چیزیں ایک قانونی طور پہ ایک سٹیپ آگے گئی. یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے شراز صاحب, میں چاہوں گی میں آپ سے پوچھ لوں, 30 سیکنڈز ہے ہمارے پاس ویسے بریک میں. یہ تو 2 سال والے مجرمان تھے نا جن کو کم سزا ہوئی تھی, کچھ اور مظلمان بھی ہیں لیکن وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کافی عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے, سزا میں کچھ کم وقت رہ گیا, لائک بڑی سزاؤں والے نہیں تھے. لیکن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ 10 سال بھی کچھ لوگوں کو سزا ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپیلوں پر بھی اسی طرح سے رحم کیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا سر, ہاں یا نہ؟ نہیں آسما, میرا نہیں خیال کہ ان کی اپیلوں کے اوپر کوئی ڈیسیژن دیا جائے گا, اور خاص طور پہ میرا نہیں خیال اس طرح کی لینینسی ان کے اوپر دکھائی جائے گی. جن کے اوپر لینینسی دکھائی گئی ہے, ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیکنیکلی 2 سال کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی اپنی گیون پنشمنٹ سے 8-9 مہینے زیادہ سزا کاٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال ہر حال میں وہاں ہونا ہی تھا نا, انہوں نے تو بہرحال آپ نے ہر حال میں انہیں چھوڑنا ہی تھا, وہ تو ہر حال میں باہر آنے تھے. ٹھیک ہو گیا شراز صاحب, بریک کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے. شراز صاحب بریک کے بعد ملتے ہیں. اور یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی پاسبلٹی ہے, تو یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں کیا اس کے بعد بھی آپ کو نہیں لگتا, اور باقی ہمارے جو مہمان ہیں اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں, اس پہ ناظرین ہم ضرور بات کریں گے, کیونکہ دوسرا دور آج ہوا ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان, حکومت کے درمیان, اور اس دوسرے دور کے اندر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بھی اٹھتے ہوئے میں دکھائی دیے. مطالبات جو ہیں وہ 2 کر دیے گئے ہیں, کم کر دیے گئے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ قابل عمل مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن, دوسرا بانی ہے پی ٹی آئی سمیت تمام قیدی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو لیٹس سی, یہ جو آج کچھ قیدیوں کی رہائی کی بات ہوئی ہے, باقی نام بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, تمام کے تمام رہا ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں, اور حکومت کا اس کے پاس موقف کیا ہے, کیونکہ حکومت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس نہ تو یہ مذاکرات شروع کرنے کا اختیار تھا, نہ ان کو ختم کرنے کا اختیار ہے, اور نہ ہی حکومت خود سے پی ٹی آئی کو کوئی بھی چیز آفر کر سکتی ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتا ہے.
वेलकम बैक जी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, और इस दूसरे दौर में दो मुतालिबात रखे गए हैं। किस कदर ये काबिल अमल हैं, नहीं है, हुकूमत के पास क्या इख्तियार है, क्या नहीं है, इस पर डिस्कशन करते हैं। ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। शुरू से ही कहा यह जा रहा था कि जी ये मुज़ाकरात जो है ये असल में हुकूमत नहीं कर रही है, ये किनके हुक्म पर हो रहे हैं, किनकी इजाजत से हो रहे हैं, हुकूमत कुछ ऑफर नहीं कर सकती है, हुकूमत के पास कुछ इख्तियार नहीं है। सर, अब ये दो मुतालिबात सामने आ गए हैं, बता दें कि हुकूमत के पास इख्तियार है इनको मानने का। सर देखिए, आज जो माफी का हमें खबर मिली है और बड़ी मुस्बत खबर है, तो नहीं किया ऐलान, तो 3-4 हुकूमती अहम वज़रा कह रहे थे कि हम उन्हें माफ नहीं करेंगे और ये बड़ा टफ स्टैंड लेंगे, और अब उनसे पूछना चाहिए कि उनके तो इख्तियार में क्या है। तो बात ये है कि असल जो हुकूमत में आज बैठे हैं जी जी उनके भी किसी से मुज़ाकरात हुए थे, और आज जो अपोजिशन में हैं उनके भी किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये इस तरह के दावे मेरे ख्याल है करना ही नहीं चाहिए कि जिसके अंदर आपकी बेइख्तियारी और वो मजीद वाजे हो। तो बहरहाल ये एक है ग्राउंड रियलिटी, और एक डिजोरे पावर और एक डिफेक्टो पावर। तो जो डिफेक्टो पावर है वहां पे अगर हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी निजाम है उसके तहत अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इस बहस में जाए बगैर हमें मुज़ाकरात को मुस्बत उस पर राय देनी चाहिए और आउटकम भी अच्छी निकलनी चाहिए। अभी सिर्फ देखें, शुरू में इब्तिदा में हर जो फरीक है उसके मुज़ाकरात की पॉइंट्स की, निगोशिएटिंग पॉइंट्स की लिस्ट बहुत तवील थी। अब सिर्फ 2 पॉइंट आए हैं, और 2 पॉइंट भी ऐसे हैं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और दूसरा ये कि जो मजीद केसेस ना बनाए जाएं, ये भी है। अब आप देखें 300 के करीब केसेस बन गए दो साल के अरसे में। तो इस तरह के केस रातों रात बनते हैं और रातों रात खत्म भी होते हैं। उनके लिए NRO भी लाया जाता है, उनके लिए आम माफी का ऐलान। जिस मुल्क में बादशाहतें होती हैं वहां बादशाह की तरफ से आम माफी का ऐलान होता है। बचपन से हम ये कहानियां पढ़ रहे हैं, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता। तो इसलिए ये आप देखेंगे कि मुज़ाकरात बेहतर हों। अच्छा। क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक ये है कि जो फोकस है वो अवाम के हालात पे हैं, और जो माशी हालात हैं, जो रोज हम इस तनाव के ऊपर जिक्र करते हैं और टाइम ज़ाया होता है और सड़कों पे मामलात आते हैं वो बेहतर। जहाँ तक आज सादिक साहब की बात है, मैं समझता हूँ कि स्पीकर ऑफिस का बड़ा अहम रोल है। और उनके अंदर वो तहरीक इंसाफ में भी रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक राय है कि वो एक फेयर एज स्पीकर करने की उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए बहुत सारे अरकान के, तो वो एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने हाल ही में बिल साइन किया है, तो उनकी मौलाना के साथ एक रेपो है, जो ताल्लुकात खराब हुए थे वो इस्तवार हुए। अगर ये फरीकैन भी पॉजिटिव रोल प्ले करें और मियां नवाज शरीफ को भी जो उन्होंने लब सिए हुए हैं उन लबों को जरा आजाद करें पाकिस्तान की खातिर, तो बेहतर नतीजा सामने आ सकता है। ठीक है, बेहतर नतीजा सामने आ सकते हैं। मैं मलिक साहब जब दोबारा आपकी तरफ आऊंगी ना, तो कुछ शराइत जो है वो हुकूमत की जानिब से भी मीडिया पर ही आ रही है, बाकायदा तौर पर कहा तो नहीं जा रहा। जैसे कि ये कि अगर इमरान साहब बाहर आते हैं तो वो खामोशी से बैठेंगे, हुकूमत को चलने देंगे, इस तरह की चीजें, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं ये कहता हूं कि जी सर। इमरान खान साहब भी जो इतना अरसा उन्होंने अंदर गुजारा है, उन्हें देखना चाहिए कि इतना ज्यादा बोलना, रोजाना बोलना और रेकलेस अंदाज में बोलना और इदारों के ऊपर चढ़ाई करना, ये कोई दानिशमंदाना सियासी हिकमत अमली नहीं। कहा गया था ना, अभी पिछले दिनों उनकी तरफ से कहा गया था, रोका गया था अपनी सोशल मीडिया टीम्स को कि इतनी ज्यादा तनकीद आप ना करें, जब हम खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुतालिबात कितने काबिल अमल हैं? सर, मेरा सवाल वहीं पर है। इख्तियार तो मलिक साहब ने भी बता दिए है, मेरे ख्याल में सभी जानते हैं कि हुकूमत के पास तो नहीं है। तो फिर हुकूमत क्या सोच रख रही है इन मुज़ाकरात को लेकर? कहीं ना कहीं ये खौफ भी पाया जाता है कि ठीक है जी, अगर मामलात उधर उनसे सही हो जाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा? देखिए अस्मा, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि इख्तियारात हुकूमत के पास नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात को अप्रिशिएट किया गया था कि फाइनली पॉलिटिकल एंटिटीज आपस में मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए, जो कि एक खुशाइन बात है। ठीक है। मैं तवातुर से पिछले 1 साल से, जब आप 9 मई कर रहे हैं, आप 6 अक्टूबर कर रहे हैं, 9 मई की माफी के इख्तियार नहीं है ना सर जी। आप 24 नवंबर कर रहे हैं, आप 26 नवंबर कर रहे हैं। मैं एक ही बात आपको यही कहता रहा कि एक ही रास्ता है, वो मुज़ाकरात का रास्ता है और पार्लिमान का रास्ता है। PTI के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपने तमाम जोर आजमा लिया, हुकूमत ने
भी आजमा लिया, गैर सियासी जो पॉलिटिकल एंटिटीज थे उन्होंने भी अपने अपने शौक पूरे कर लिए, आखिर बैठे तो मुज़ाकरात की टेबल पे है ना। ये खुश आइन बात है। अब उनकी तरफ से जो दो मुज़ाकरात जो मुतालबात हैं आज तहरीरी शक्ल में उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने दोबारा बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का कहा है, लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके बाद सियासी असीर रिहा किए जाए बाशमूल बानी तहरीक इंसाफ। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ठीक है, जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही लोगों से ऐलान लाताल्लुकी होगी ना। ऐलान लाताल्लुकी होगी तो डील आगे चलेगी। तो जुडिशल कमीशन तो बनना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि हम जाके यहाँ पे हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में चले जाते हैं। भाई, जिन लोगों के बारे में वाज़े वीडियो सबूत है, या आपने उनको एक्सेप्ट करना है या उनको उनसे ऐलान लाताल्लुकी करना है, तीसरी कोई बात नहीं है। वो जैसे हसान न्याज़ी हो, कोई और, ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर आप मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं, अब ये देखें ना, ये सियासी लोग हैं, एक दूसरे के साथ इन्होंने बैशिंग की, गुफ्तगू की, बढ़ के मारी, सड़कें ब्लॉक की, हर चीज हुआ और अवाम का नुकसान हुआ, कारोबारी लोगों का, ताजरों का नुकसान हुआ। और आज आप आके मुज़ाकरात के लिए बैठ के टेबल पे, यही आप अगर उस वक्त बैठ जाते तो शायद ये जो लोगों को आज माफियां मिल रही हैं, ये जो लोग आज जेलों में सजाएं 10-10 साल की लेके बैठे हुए हैं, शायद ये लोगों के बच्चे बच जाते। हाँ, सूरत हाल ये लोगों के खावत बच जाते, लोगों के भाई बच जाते। ये विजन फुली खेलना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इन बयानात पर भी मैं समझता हूँ कि सियासत में बोलने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए। इसी तरह सहाफत में बोलने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे और फिर उसके बाद आपके लफ्जों को पकड़ के जब आपके ऊपर यू टर्न का डब्बा बजाया जाएगा, मियां नवाज शरीफ साहब को रगड़ा दिया जाएगा, बिलावल साहब को या जरदारी साहब को दिया जाएगा, तो वजह ये है कि आपने जज्बात में बोल दिया, अब आपको उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें इसको पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। अच्छा, मुज़ाकरात शुरू हुए, अल्लाह करेगा कंक्लूड भी हो जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है दोनों के पास। ये दोनों के पास कोई चारा नहीं है। मैं शराज साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैंने काशिफ साहब के सामने ये सवाल रखा कि हुकूमत के पास इख्तियार कितना है। अब सर दो मुतालिबात हैं कि चले, एक मुतालिबा तो ये ना कि नए केसेस ना बनाए जाएं, लेकिन जो दो बड़े मुतालिबात हैं वो ये है कि इमरान खान समेत जो बाकी असीर हैं उनको रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सर आप मुझे बता दीजिए शराज साहब कि ये रिहाई जो है, चले रिहाई तक हम बात कर लेते हैं, जुडिशल कमीशन पे बाद में आ जाते हैं। है हुकूमत के पास इख्तियार, रिहा कर सकती है वो इनको? आज कहाँ से ये आम माफी हुई है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सजाएं कौन लोग देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, ये भी है मुझे और आपको पता है। तो सर फिर हुकूमत के पास क्या इख्तियार है? लेकिन जब मुझे और आपको सारा कुछ पता है तो फिर आप मेरे से पूछ क्यों रही हैं और इतने मासूमाना तरीके से पूछ रही हैं जैसे आपको खुद मालूम ही नहीं है कि किसके पास इख्तियार और किसके पास इख्तियार नहीं। मैं पता है क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जो भी बोले ना आप बोलें, मैं तो बोल नहीं सकती, इसलिए सर मैं आपसे पूछ रही हूँ। चले, आपकी ख्वाहिश पे मेरी जाती राय है, उसके मुताबिक हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। और जहां से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं वहीं से इन मुज़ाकरात का मंतकी अंजाम भी होगा। और हम जिस तरह देख रहे हैं कि मैंने आपको गुजारिश की थी कि अगर आप सिर्फ रिजेम्बलेंस देखें तो 17 तारीख को अमेरिकन एम्बेसडर मिले थे नवाज शरीफ को, और उससे पहले तक मुज़ाकरात कंफर्म नहीं थे, और उसके बाद ही मुज़ाकरात के ऊपर हामी भरी गई। तो चीजें कहाँ पे जा रही हैं मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि एक सियासी पार्टी के रहनुमाओं के साथ डिप्लोमेट्स की मुलाकात बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये दिसंबर के महीने में और अब ये ऑनवर्ड काफी तेजी से उनके इलेक्टेड लोगों के साथ और जो लोग असेंबली से बाहर है मगर इन्फ्लुएंशियल रखते हैं एक पार्टी के अंदर, उनसे मुलाकातें बढ़ रही हैं। तो वो एक इंटरनेशनल प्रेशर कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है और 20 को प्रेसिडेंट ट्रंप के ओथ उठाने के बाद सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि हमें इन सारे सिनेरियोस को ये देखना है कि हाँ देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो में कई डायरेक्ट डील, मतलब इमरान खान को छोड़ना हुकूमत के हाथ में नहीं है, जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत के हाथ में नहीं है, खास तौर पे 9 मई के ऊपर, मगर इसमें कहीं ना कहीं वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ कुछ चीजें कर सकते हैं। इमरान खान साहब को कई बार जमानत मिली और उस कई बार जमानत मिलने के बाद जब कोई ऐसा सबब पैदा होगा कि वो बाहर निकल सकते हैं, उसमें हम सब लोगों का यही मानना था कि उनकी और गिरफ्तारियां डलेंगी, उनके ऊपर और केसेस बनेंगे और वो बाहर नहीं आएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। अभी भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है, कई केसेस अंडर ट्रायल हैं। अगर हुकूमत चाहे और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ रजामंद हो इस चीज के ऊपर, तो जहां पे इतने गुडविल जस्टिस दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल सिनेरियोस चेंज होने जा रहे हैं, वहां पे उनको बाहर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। और देखें, इसमें गवर्नमेंट की भी जो सजेशन है वो बड़ी वैल्यूएबल है कि अगर खान साहब बाहर आते हैं तो फिर कंडीशनल वो बाहर आएंगे, तो कंडीशनल उन्हें अपनी जुबानबंदी भी करनी होगी। मगर मसला फिर यहाँ पे जो हमने पहले गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? क्या कोई लोकल
लोकल क्यादत देगी, कोई इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बीच में पड़ेगी? कौन इस चीज की गारंटी देगा कि इमरान खान साहब बाहर आने के बाद जो कमिटमेंट्स करेंगे वो उसको फुलफिल करेंगे? दूसरी बात, देखिए मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशियल कमीशन का डिसीजन जो भी आए वो बात की बात है, मगर जुडिशियल कमीशन इस बात को डिफाइन करेगा कि 9 मई के मुहर्रकात क्या थे, क्या वाकई पीटीआई की क्यादत उसके पीछे थी या किसी को इस्तेमाल करते हुए या कहीं ना कहीं कोई लोग इस्तेमाल किए गए और जानबूझ के ये एक पूरा शिकंजा पीटीआई के गिर्द कसा गया। तो ये चीजें बहुत क्लैरिफाई हो जाएंगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है अगर 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए और वो इसका डिसीजन ले। ठीक हो गया शराज साहब। मैं यूनुस साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। 2 मुतालिबात हैं, उसमें बस एक चीज का इजाफा हुआ है कि इमरान खान पर अब कोई नए केसेस जो हैं वो ना बनाए जाएं। दूसरा, हमें अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका भी दिया जाए। ये तो मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो 2 बाकी चीजें मैंने बाकी लोगों से पूछी, जिस तरह शराज साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत के लिए कम से कम खुद जाती तौर पर ये चीजें करना पॉसिबल नहीं होगा, आप क्या समझते हैं सर? जी बिल्कुल, शराज साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि हुकूमत कौन चला रहा है, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझता है कि हुकूमत कैसे बनी, हुकूमत को कैसे चलाया जा रहा है। कोई अब ढकी छुपी बात तो रह नहीं गई कि किसी को बताया जाए कि जी हुकूमत कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, सब पता है। और हुकूमत करने वालों को भी अब उन्होंने वो कुलिया ढूंढ लिया है कि वो बानी को भी पता है ना हुकूमत कैसे बनी है, लेकिन उसी हुकूमत से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं ना सर। जी तो अब हम क्यों फिर इस बहस में पड़े हैं? जब बानी नहीं कर रहे तो सबसे ज्यादा बात कर रहे थे इस पे। बात तो करने देना आसमा, बात तो करने देना, बात करें। लेकिन मैं थोड़ा आपसे बस पूछना चाहती थी कि बानी साहब एतराज नहीं कर रहे सर। मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। हम चाहते हैं कि इत्मीनान साजी की फजा जो है वो बरकरार रहे। तमाम सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये किरदार ही अदा कर सकते हैं, फैसले का इख्तियार नहीं है। राना सनाउल्लाह ने ख्वाजा रफीक की बरसी में कितना शानदार उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई वाले लोग भी जाके बानी पीटीआई से पूछेंगे कि हम ये मुज़ाकरात करके आए हैं, हमारी जो टीम बैठी है वो भी मियां नवाज शरीफ के पास ही जाएगी। उसने कहा जी माजी में भी तो हम इकट्ठे हुए थे, तो क्यों ना बानी पीटीआई, मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब को बिठा दिया जाए, तो ये आपस में बातचीत कर लें ताकि कोई लाहे अमल तैयार हो जाए। राना सनाउल्लाह तो जब 26 नवंबर का वाकया पेश आया तो वो उस वक्त भी साफ कर रखते थे, वहां मोहसिन नकवी नहीं माने थे। कुछ लोग जो नहीं मानना चाहते या नहीं करवाना चाहते मुज़ाकरात, अब वो एक तबका जो है उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसे पाकिस्तान को अपना जो है वो सही डगर पे आना चाहिए। तो हो रहे हैं ना मुज़ाकरात, अब तो कोई नहीं रुक पा रहा। अच्छा, एक जो मुज़ाकरात की बात मैं सबसे आपको बता दूं, एक तो 2 दिन बाद पाकिस्तान की जो है ना एक कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक, कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है, वो 2 दिन बाद जा रही है जेल में, जिसमें आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को वहां तलब करने का फैसला किया गया 26 नवंबर पर। ठीक है। दूसरा ये है कि अब मुज़ाकरात तो यहाँ चल रहे हैं, बिलावल भुट्टो और हमारा जो जनाब वज़ीर आज़म साहब हैं, ये ट्रंप की जो हलफबरदारी तकरीब है उसके लिए ये तलाश कर रहे हैं कि हमें वहां को दावत दे दे, जो कि अभी तक इन्हें नाकामी का सामना है और इन्हें दावत नहीं दी जा रही। ये इम्कान भी है कि इनका फोन भी सुना नहीं जाएगा, हो सकता है ये मुबारकबाद दें तो इनका फोन भी कोई ना सुने। तो ये सारी वो चीजें हैं जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो इस मामले में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चले सर, हो सकता है इन्विटेशन कार्ड मिल जाए तो ये जो मुतालिबात सामने रखे हुए ये भी माने जाएं। ब्रेक लेना है मुझे, काशिफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सारा जरूर माना जाएगा। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद सर दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। नाज़रीन, ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। वेलकम बैक जी। जब मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामलात की बात हो रही है, तो बहुत सारी जगहों से ये खबर आ रही है और फैसल चौधरी साहब भी हमें बार बार ये कहते हुए दिखाई दिए कि बानी पीटीआई को ये ऑफर की गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि आपको जेल से बाहर ले आते हैं, आपको बनी गाला में मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई ऑफर तो हमने की ही नहीं है। शराज असनाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ऑफर की गई नहीं की गई ये तो चले एक अलग से बहस है, ये बता दीजिएगा कि बानी बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं बनी गाला रहने पर जेल में रहने को प्रेफर करूंगा? क्या ऐसा है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो जेल में है तो बैन अवी सतह पर ये जो मामला है इसमें कुछ ना कुछ गर्मी जो है वो कायम रहेगी, अगर वो घर पर नजरबंद कर दिए जाते हैं, वहां मुंतकिल कर दिए जाते हैं, तो फिर उस तरह से हाइप नहीं रहेगी सारी मामले की? सर एग्जैक्टली आसमा, यू एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द होल सीन, और ये बिल्कुल ऐसे ही है
کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو چاہے وہ سب جیل بھی قرار دی جائے مگر اس کا وہ امپریشن اور امپیکٹ نہیں جاتا، اور عام طور پہ آپ کا ووٹر یا ورکر یہی سمجھتا ہے کہ آپ فیسلٹیز میں ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ بشرا بی بی کو بھی جب گھر میں نظر بند رکھا گیا تو انہوں نے بار بار اس چیز پہ زور دیا کہ مجھے جیل میں بند کریں، اور جب ان کی یہ بات حکومت نے نہ مانی تو پھر وہ بذریعہ عدالت انہوں نے اپنے یہ آرڈرز لیے اور وہ جیل میں جا کے سیٹل ہوئی۔ تو جو امپریشن جیل کا ہے وہ جیل کا ہی ہوتا ہے۔ آج تک زرداری صاحب اپنی جیل بیچ رہے ہیں، میاں نواز شریف اپنی جیل بیچ رہے ہیں، اب عمران خان بھی آگے آ کے اپنی جیل بیچیں گے، تو یہ میٹر کرتا ہے کہ جو آپ جیل میں ہیں اس کا امپریشن زیادہ ہے۔ دوسرا، اگین جیل کے اوپر یہ امپریشن بھی جا رہا ہے کہ آپ ڈیل نہیں کر رہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان بھی این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ فیصل چودھری صاحب نے اس کی بات کی، دوسری طرف سے ڈینائر آ گیا، مگر یہ آفرز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت آفر دی گئی، اور اگر یہ جو دھرنا جہاں پہ ڈی چوک کے قریب آیا تھا، اگر یہ اس کو وہ گیون جگہ پہ سنجانی پہ لے جاتے تو اس کے اندر بڑی میجر کنڈیشنز تھیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ان کے اندر ایک کنڈیشن تھی کہ جب بھی کبھی ہوگی اور مذاکرات کے ذریعے ہونی تھی، وہ بڑے بینیفٹس تھے جو انفارچونیٹلی ایک غلط ڈیسیژنز کی وجہ سے، قیادت کے فقدان کی وجہ سے پی ٹی آئی نے اس اہم اور امپورٹنٹ موقع کو کھو کے اپنی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ڈیلز، یہ مذاکرات، یہ این آر اوز، یہ سیاسی یہ پینترے ہوتے ہیں، سیاست کا حصہ ہوتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ جتنی جیل بانی پی ٹی آئی نے کاٹ لی ہے اور وہ اس موقع پہ کوئی ایسی ریلیکسیشن لیں گے، بلکہ وہ پریفر کریں گے کہ اگر وہ باہر آئیں تو پراپر طریقے سے باہر آئیں، نہ کہ کوئی ڈیل کر کے باہر آئیں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن کاشف صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ جہاں اگر پی ٹی آئی کے کچھ مطالبات مانے جاتے ہیں تو کم از کم یہ مطالبہ ضرور منوایا جائے کہ جی ان کو بنی گالہ جو ہے وہ ہم منتقل کر رہے ہوں، اور ساتھ میں زور اس بات پر دیا جائے گا جس پر ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ گارنٹی کوئی نہیں دے گا اس کی، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، نہ ہی لفظی گولہ باری کر رہے ہوں، نہ ہی عملی طور پہ کچھ کر رہے ہوں۔ سر دیکھیں، اس مذاکرات کے عمل میں جیت تو حکومت کی ہوئی ہے، آپ تسلیم کریں نہ کریں۔ بھئی آپ نے کہا کہ فارم 45 کی حکومت ہے، اختیار نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، پاور کوریڈور سے بات کریں گے، آپ آئے نا مذاکرات کے انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مذاکرات میں جو اجاز الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خالد مقصی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق ستار صاحب، علیم خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ تو سارے وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ مینڈیٹ غلط حکومت بنی ہوئی ہے۔ اب آپ ان کے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، اپنے مطالبات رکھتے ہیں، پھر حکومت نے تو اپنے آپ کو تسلیم کروا لیا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے، ڈیل کس نوعیت تک آگے جانی ہے؟ ہاں جی، یہ کیوں کہا گیا کہ ہم تیسری نشست میں آپ کو تحریری معاہدہ دیں گے یا تحریری طور پہ چیزیں پہلے بانی سے مل لیں؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے جی سر کہ حضور جنوری کے فرسٹ ویک میں، غالباً میں ڈیٹ شاید مس کر رہا ہوں، 6 جنوری ہے، 7 جنوری ہے، 5 جنوری ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ایک دفعہ پھر ڈیلے ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ ڈیل اور ڈھیل کا معاملہ شروع ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اگر مذاکرات نہیں کرنے تو پھر آئے کیوں ہیں؟ اچھا، اب وہ بنی گالہ شفٹ ہوں، وہ کے پی کے شفٹ ہوں، وہ باہر آزاد ہوں، عدالتوں نے آزاد کرنا ہے، ضمانتیں عدالتوں نے دینی ہے۔ اچھا، عدالتوں سے آپ ایز آؤٹ ہو کے آ جائیں، ہمیں ان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سیاسی حکومت کو تسلیم کر لیا، حکومت نے آپ کو تسلیم کر لیا، معاملات آگے چل رہے ہیں۔ ٹائم سر میرے پاس کم ہے، یونس صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، سر آپ کچھ فرمائیے گا اس پہ۔ جی، میں اتنا بتا دوں کہ کسی صورت بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے نہ تو گرج بنی گالہ جا کے بند ہونا چاہیں گے کہ وہاں مجھے آپ ریسٹ ہاؤس کر دیں، نہ ہی وہ یہ ڈیل چاہتے ہیں۔ جس طرح کاشف صاحب نے کہا، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ مذاکرات میں پی ٹی آئی کا ہی نقصان ہے، بظاہر یہ تصر جاتا ہے آج تک وہی جماعت کامیاب ہوئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نبرد آزما رہی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ وہ جیل سے جب بھی رہا ہوں وہاں سے ہوں، حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ رہا یہاں سے نہ ہوں، کہ اگر آپ فرض کریں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا اعلان ہو جاتا ہے جی 4 دن بعد وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہجوم ہے یہ حکومت روک پائے گی؟ یہ کسی صورت بھی جو لوگ نکلیں گے ان کو روک نہیں پائیں گے اڈیالہ جیل تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریسٹ ہاؤس کے لیے وہاں بھجوا دیا جائے، اور بانی پی ٹی آئی اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ یہ ساری حکومت بات مانے یا نہ مانے، وہ بس اپنا یہ سودا تو بیچنا ہے نا، انہوں نے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں یہ کہہ رہے، اس طرح تو بانی بھی سودا ہی بیچ رہے ہیں، وہاں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا، مجھے جیل میں رہنا، تو یہ سودا بیچنا نہیں، اس کو نہیں کہیں گے آپ سر؟ نہیں تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ آپ سیاسی اسیروں کی رہائی کا مطالبہ اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں ہے؟ کاشف صاحب جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ایک پرسیپشن قائم ہے کہ جو سانحہ 9 مئی میں بینیفیشری ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں،
वहाँ जो कार्रवाई हुई है उसमें पीटीआई के डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व नहीं है। हुकूमत आज अल्लाह तक को इससे माने, क्यों भाग रही है? अल्लाह को माने, हसन न्याजी ने वर्दी पहनी, भाग रही है? हसन न्याजी ने वर्दी पहनी, ओपन शर्ट चीजें हैं, कैसे आप कह सकते हैं हसन न्याजी को माफ कर दें? भाई आप देखें गवर्नमेंट मजबूर हो गई है उनके साथ बैठने को। ये गवर्नमेंट के लोग कहते थे नहीं, जब तक ये मनसूबा साजों को मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ ने पहले बनाई है, रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। और हजूर तहरीक इंसाफ के लोगों ने स्पीकर अयाज सादिक साहब को जाके रिक्वेस्ट की है, क्या बात कर रहे हैं भाई? अयाज सादिक साहब के पास पीटीआई वाले गए कि मुज़ाकराती कमेटी बनवाए, रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए भाई। काशिफ साहब बात तो कर रहे थे। आप देखें ये कोई कमेटी जो बनाई है, ये पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात जिनके साथ हो रहे हैं, हुकूमत तो मुज़ाकरात अच्छा यूनुस साहब, मुझे बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्या ये मुज़ाकरात पीटीआई की तरफ से ऑफर नहीं किए गए थे? पीटीआई नहीं चाहती थी मुज़ाकरात हों सर? जी आपको पता है कि सारे फैसले बानी पीटीआई की मुशावरत से होते हैं। बानी पीटीआई को ये सारी चीजें जाके कहा गया कि आपकी बड़ी मेहरबानी, सिस्टम चलने दें, पाकिस्तान की मुआशरत बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान में काम नहीं आ रहा। 1.5 मिनट है, आप बताइए सर। मैं तो ये कहूंगा कि उनकी जो बानी पीटीआई की उनकी पार्टी का मौकफ था कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, ये सियासी हिकमत अमली और दानिश का फैसला नहीं था। अब उन्होंने रजू कर लिया है, वो नई रियलिटी से अश्कार हो रहे हैं। चेयरमैन मोजे तुंग ने चीन के कहा था कि 2 हाथ इसलिए हैं, एक लड़ने के लिए और एक दूसरे फरीक से मिलाने के लिए। तो सियासतदान स्ट्रीट पे प्रेशर भी डालते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। इसमें अगर कुफारे मक्का से मुज़ाकरात हो सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन से हो सकते हैं, नेहरू और गांधी से हो सकते हैं, तो ये तो अपनी पाकिस्तान की हुकूमत है। तो इसको किसी की कमजोरी आप क्यों समझते हैं? तीसरी बात ये कि क्या मुज़ाकरात नून लीग ने नहीं किए, सिलेक्टेड कहते थे नहीं किए? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं की? देखे ना, डिक्की में छुप के मिलते रहे, बिल्कुल ठीक है, और 50 रुपए के स्टाम्प पे भागने वाले मुज़ाकरात के ताने दे रहे हैं। तो इतनी भी पाकी दामन की हिकायत नहीं बढ़ानी चाहिए। कोई शीशे के सामने खड़ा भी सर ताने नहीं दे रहे। तीसरी बात ये है कि आप ये चीज देखें कि जो जहां तक मुज़ाकरात की बात है, वो बैठ रहे हैं, एयाज सादिक साहब के पास गए। एयाज सादिक कौन है भाई? वो कस्टोडियन ऑफ हाउस है, स्पीकर है। आप ये कि अगर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर के पास जाए तो हम कहे शहबाज शरीफ के पास गए, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास। एयाज सादिक कौन है? वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठे। उनका ये काम है कि वो जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, वो हाउस को रन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अब नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात हो रही होगी। लेट्स सी तब तक क्या कुछ पेशरफ्त होती है पाकिस्तान में सियासी मामलात को लेकर। आपको यकीनन अपडेटेड रखेंगे। हमारे साथ रहिए।